Hello students, welcome to Political Science. ଏଠି ଆମେ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ short question ଦେଖିବା ଯେମିତି NPT, okay? ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା CTBT, SALT 1 2, START 1 2 କ'ଣ? ରାଇଟ୍? ଆ ବିଷୟରେ ଫାର୍ଷ୍ଟ NPT ମାନେ ପରମାଣୁ ଅପ୍ରସାର ସନ୍ଧି। ଏଟା ଗୋଟେ ସନ୍ଧି କାହା ମଧ୍ୟରେ ହେଇଥିଲା? ଆମେରିକା ଓ ରୁଷିଆ ମଧ୍ୟରେ। ରାଇଟ୍? କେବେ ହେଇଥିଲା ନା ତୁମର 1968 ହେଇଥିଲା, ମାତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଲା 1970। ଏହି ସନ୍ଧିରେ ଉଭୟ ରାଷ୍ଟ୍ର ଏହାକୁ ଉପସ୍ଥାପିତ କୋଉଠି କଲେ? ମିଳିତ ଜାତିସଂଘର ସାଧାରଣ ସଭାରେ ଉପସ୍ଥିତ କରି ପରମାଣୁ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ରର ଉତ୍ପାଦନରେ ଅପସରି ଯିବା ପାଇଁ ଡିସାଇଡ୍ କରିଥିଲେ। 1970ରୁ ଏହା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଥିଲା। ମନେରଖ। ତାପରେ ଆଇଲା CTBT, ବ୍ୟାପକ ପରମାଣୁ ପରୀକ୍ଷଣ ନିଷେଧ ସନ୍ଧି। CTBT 1996ରେ ହେଇଥିଲା। ପରମାଣୁ ଶକ୍ତି ସମ୍ପନ୍ନ ରାଷ୍ଟ୍ରଗୁଡ଼ିକ ଏକାଠି ହୋଇ ଅଣପରମାଣୁ ସମ୍ପନ୍ନ ରାଷ୍ଟ୍ର ମାନଙ୍କୁ ପରମାଣୁ ଶକ୍ତି ଉତ୍ପାଦନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଲଗାଇବା ଥିଲା ଏହାର ଏକ ମୁଖ୍ୟ ବିଷୟବସ୍ତୁ। ଆଚ୍ଛା, ଏହା 10 ଡିସେମ୍ବର 1996ରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଲା, କିନ୍ତୁ ଏହି ସନ୍ଧିରେ ଭାରତ, ପାକିସ୍ତାନ ଏମାନେ ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ କରିନଥିଲେ। ଏହା ଥିଲା ଆମେରିକାର ଉଦ୍ୟମରେ ହେଇଥିଲା। ବିଲ୍ କ୍ଲିଣ୍ଟନ ଯେତେବେଳେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଥିଲା, ସେ ପ୍ରଥମେ ଏ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଥିଲେ। ରାଇଟ୍? ଆକ୍ଚୁଆଲି 1994ରେ ଏ ବିଷୟରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଆରମ୍ଭ ହେଲା, କିନ୍ତୁ ଏ ସନ୍ଧି ଲାଗୁ ହେଲା 1996। ଏତିକି ମନେ ରଖ। CTBT କମ୍ପ୍ରେହେନ୍ସିଭ୍ ଟେଷ୍ଟ ବ୍ୟାନ୍ ଟ୍ରିଟି ବୋଲିଟା। ଏଠି ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର ପାୱାର कंट्रीज गुड़ाक नॉन न्यूक्लियर पावर कंट्रीज उपरे एटा गोटे दबाव पकड़ले जे नॉन न्यूक्लियर स्टेट्स विल नॉट बी अलाउड टू प्रोड्यूस द न्यूक्लियर पावर। ये थिला आर मुख्य विषय। आर मुख्य लीडर हो बिल क्लिंटन, अमेरिका। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट देखो स्टार्ट 1, रणकौशल अस्त्रशस्त्र ह्रास चुक्ति बोले स्टार्ट 1। राइट? ये स्टार्ट 1 टा केबे हितिला ना 1990 मसीहा जून 2 तारिख दिन माल्टा सम्मेलनी रे युक्तराष्ट्र अमेरिका और रूस मध्य 7 वर्ष पई से मानकर आक्रमणात्मक गण विध्वंसी अस्त्रशस्त्र ह्रास करिया पई चुक्ति हैला। यार नाम स्टार्ट 1 बल्कि कहा गला। यार कार्यकारी करिया पई उभय देश मध्य जुग्म आयोग गठन करा गला। उभय एथिरे मान्य थिले। सेटा 1993 रे स्टार्ट 2 आरंभ कले। एटा जनवरी 3 तारिखर कथा। अमेरिका और रूस राष्ट्रपति मिसिले स्टार्ट 2 पर स्वाक्षर कले। यही संधि अनुसार युक्तराष्ट्र अमेरिका तार परमाणु अस्त्र भंडार को 1960 रे तार जतिक थिला से स्थिति को फेराई नेबा पाए बोली सहमत होइथिला। सो स्टार्ट 1 स्टार्ट 2 एटा थिला। एबे जिबा साल्ट 1 साल्ट 2। साल्ट 1 कोन? युक्तराष्ट्र अमेरिका रूस मध्य कहिथिला जे विपदजनक विध्वंसकारी परमाणु अस्त्र को सीमित करिया पई सामरिक कौशल अस्त्र सीमित संधि बोलिबे। एटा पर स्वाक्षर होइतला। केबे हेतला पिला माने 1972 रे हेतला। आकु ना देले साल्ट 1 बोलके। सिंधी सेम जिंस का 1972 रे रिपीट कले साल्ट 2 बोलके ना देले। सॉरी 1979 रे मे मासरे पुणी अमेरिकार राष्ट्रपति आ सोवियत रूस राष्ट्रपति मिसिकी साल्ट 2 स्वाक्षरित कले। यार समय सीमा रही केते जाय जानछ ना 1985 जाय। एथि मध्ये उद्देश्य या थिला जे विध्वंसकारी परमाणु अस्त्र उत्पादन को सीमित करिबा। उभय देश एथि प्रति राजी होइथिले। ओके स्टूडेंट्स, एथिला तमरो साल्ट 1 2 स्टार्ट 1 2 NPT CTBT 5 जाक इंपोर्टेंट क्वेश्चन। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब।